ассалому алайкум бонувони азиз, хоҳаракҳои меҳрубон. Умедворам ки ҳаматон хубу саломатин. рӯзи ҳаматон пурфайзу бобаракат бошад. дӯстони азиз, хостам ки пеш аз видеоро оғоз кардан дар байни ҳамин видео як рекламаи атомӣ ки ҳаматон бохабарин, ҳаматон медонед, не ки ба ягон қарор наомаден, фикр карда шиштин. ба шумо як кори беҳтарина тавсия метам. аввал марҳамат роликҳоро тамошо кунед, баъдан ма дар бораи ширкати атомӣ суханои беҳтарина ба шумо тавсия метим. ассалому алайкум дӯстони азиз, апа хоҳарон ва модарони меҳрубон. имрӯз хостам шуморо ба ширкати атомӣ ба кор даъват кунам. дар ширкати атомӣ бениҳоят кор осон аст. бале шахсӣ худ намесозад. ҳамагӣ дар як сол 2 маротиба харид кун. таги дасти худ 2 нафара аъзо карда корро ба пеш мебарем. дар ширкати атомӣ худкору фаъолият карда ба маошҳои хуб баромадам. ширкати атомӣ корейская косметика буда бениҳоят витаминҳои бой дошта ва ба бисёр бемориҳо шифо бахшидааст. ширкати атомӣ бо маҳсулотҳои бо сифати худ дар Европа машҳур гашт. ногуфта намонам дӯстони азиз, дар ин ширкат зиёда аз 10-11 ҳазор занҳои тоҷику узбек, аз он ҷумла мардҳо кору фаъолият карда ба зинаҳои баланд баромада соҳиби маошҳои хуб гаштанд. пас биёед дӯстони азиз ҳамкорӣ кунем. барои маълумоти пурра пас дӯстони азиз занги телефонии шуморо интизорам. дӯстони азиз, дар инҷа боша мо субҳи саҳар ширчой тайёр кардастем. барои субҳонамон ширчой мекунем. имрӯз корбори мо бисёр аст. ширчоя мехӯрем, баъдан хамир дорум. чихеле ки дар як видеои хоҳаракам дар комментария нависта буд ки апаҷон нами рецепти хлеба ё бинависен ё ки низ ба мо бигин. насиб боша иншоалло дар баъди субҳона хлеб тайёр мекунам ва хоҳарҷон чихеле ки дар ҳамин видео тайёр кардагим метавонед шуморам ҳам хел тайёр кунем. баъдан дӯстони азиз, дар бораи атомӣ, дӯстони азиз, шумо ҳозирам фикр карда шиштен. охир фикр накунед, ягон ҷои қинӣ надора хоҳаракои азиз. бале, дуруст хоҳараки мо қайд кардан рӯзигӯ ки дар тамоми ҷаҳон, яъне ки дар Аврупо, бале дар Олмони мо инама ҳамин компания бохабар ҳастам. инама ҳамин хоҳаракҳоро реклама мекунам. агар ҳамин дурӯғ боша, агар шумо ба ҳамин компания бовар накунед, агар шумо ба ҳамин ширкати атомӣ бовар накунед, барои чӣ хоҳаракҳои мо аймо реклама мехаранд? инами саволи мо да фикр карда бистем, барои чӣ ино аймо реклама мехаранд? то пули реклама ки ба мо метана, мо рекламашо мекунем, агар фоида набоша, агар ки ягон роҳи даромад набоша, ино беҳуда пула расход намекунанд, беҳуда пула ҳар тараф чош наметиҳанд. мегиранд ба кӯдакакшон ягон чӣ мехаранд, ба хонашон ягон камбудӣ хонашон набуд мекунанд. дӯстони азиз, ягон фикр накунед, ягон ҷои фиреб нестай, ягон қинӣ надора, ягон даводаву чӣ надора. масалан кор меравӣ якҷо, ҳозир тамоми ҳамин корхонаи давлатӣ ҳама қаҳр ғазаб омадаги. барои чӣ? барое ки инами ширкатҳо биромадаги. ҳамаи зану мард ҳозир дар ҳамин ширкатҳо кор мекунанд. агар дурӯғ боша, агар чӣ боша, одамо дар ин ширкатҳо кор намекунанд. ягон дар ширкати атомӣ дӯстони азиз ҳамаи чизи шифоӣ, доруҳои шифобахш дора ки тамом, аввалаш ки худованд, дуюмаш ки як чиз сабаб мешавад ба тамоми дард, ба тамоми касал фоида меоранд. и айрӯи ҳамин доруву айрӯи ҳамин витаминош дар рӯи ҷаҳон и ширкати атомӣ овозада рушидае. барои мо дӯстони азиз, барои дарди сар, барои мӯй сар рехтан, барои гастрит, барои геморрой, барои селлюлит, барои дарди дил, барои хароб шудан, барои фарбеш шудан, барои фарзанд таваллуд кардану фарзанд ба дунё овардан, ҳамаи чӣ ҳаста. аввалаш ки худованду, дуюмаш ки як чира сабаб мекунад. дӯстони азиз, барои ҳамин дер нашида, пока вақт хунук нашида, то хунукӣ сар мешавад, то барфу борон сар мешавад, шумо уже ба звания баланд мерин, уже балотун бисёр мешавад. барои ҳамин фикр накунед, ягон кас гаки дурӯға гапи ягон каса бовар накунед, фақат ба калаи худтон кор кунед. дӯстони азиз, ҳолам сари вақта бидроен аъзо шавен дар ҳамин компания. дар нами хоҳаракам номрош дар болои экран мондам. ина марҳамат, номаш Рӯзигулай, номрои ватсапаш дар рӯи экран ҳастай. бидроен, ҳамаша мисли як маълима бепул мефаҳмонатон, регистратсияту бепул мекуна, ҳамаш бепулай. бидроен бо ай худаш хубтару
беҳтарин ҳамаша бифаҳмен, регистратсия кунен ва кора шурӯъ кунен. Дӯстони азиз, фикр кардан нашинен. Агар фикр кунен ба ҷое намерасем. Барои ҳамо бидроен регистратсия кунен. хоҳаракмон ҳамаша мефаҳмонад. уже и хоҳармон маошои калон мегира, уже звани дора, балои беҳтарин дора. барои ҳамин шуморо мози вақт нашида фикр накунен, бидроен да ҳамин хоҳаракмон регистратсия кунен. бовар кунен беҳтарин хоҳаре, ҳамаша ба хубӣ мефаҳмонад. бо шунидан кай бувад монанди дидан, бидроен айхташ хубтару беҳтар тавсия бигирен, хубтару беҳтар бифаҳмем. манам хеле дӯстони азиз, акун мегзарем ба видеои худам. инҷа боша дӯстони азиз, хлеб тайёр кардастам, дока хлеб. ай сари хлеб хамири кардагӣ ман нимша гирифтам. барои хлеб да бисёри бадай мегирам, иша нимша зиёдтиша мегирам, да карсонча мемонам, мондагиша хлеб мекунам, уша нон мекунам. худо хоҳад анам хеле чӣ хеле ки да ҳамин видео диден, марҳамат агар тайёр кардани бошен, тайёр кунен, беҳтарин ай бовар кунен, ай дока хлеб да и ба маза меояд. ман рости гап тайёр мекардам, хлеб тайёр мекардам ва хлеби чи бисёртар тайёр мекардам, ранги хлеби заводской меомад. баъд як кадагона доштам, ҳамон файродам кард хонааш, рафтам ки хеле хачапури кадистае. баъд гуфт ки хамир мекунам. гуфтам хамири чӣ мекунӣ? гуфт хамири хлеб. баъд гуфтам ки чихел ами армяно чихел ваёшон ами дар бораи пухтупаз ами хӯрокҳои бамаза доранд. хай хачапури шакард, хачапуриро хӯрдем. баъд гуфт ки ҳозир ман хамири хлеб мекунам. гуфтам чӣ хели хлеб мекунӣ? гуфт дока хлеб. баъд гуфтам ки биё маро магане бибинем, хай чӣ кунам. хай ки дар ҳамин интернети, дар ютубу дар чи ҳама чи ҳастае. серавно бо чӣ хеле мегӯянд, шунидан кай бувад монанди дидан, бо дидан бо беҳтаринай. хай ину чӣ хеле ки ҳамон тайёр кард, марам дар ними видео ним хел тайёр кардам. вая маним хел тайёр кардак. бо айвай хлеб хӯрдем, маска қатӣ, варени қатӣ. ба ман хистам омадам хона. баъд марам ина дӯстони азиз тайёр кардам. и дуюм боре ки ман хеле дока хлеб тайёр кардистам. шуморам тавсия метам дӯстони азиз ки анам хел ранги ма тайёр кунен. чӣ қа ба маза меояд, бовар кунен. аввал тайёр кунед, баъд мазаша мефаҳмед худон. инҷа боша дӯстони азиз, инам хел ранги вай, ранги батон мепечонӣ. барои қаям хеле ки мекунӣ, барои ми ранги дока хлеб меояд. ранги батон мепечониш, баъд дар ҳамон қолаби хлеб мегириш то расиданша. ربنا ألاق قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين دي أنت عند الحوض دي أنت هذا الصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام ربنا ألاق قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين دي. тамошобино бинен чӣ хел хамира мо хушрӯ расидай. мошалло. хлеб ира дока хлеб меган. як мегирем дар духовка мемонемаш. дар муддати 15-20 дақиқа мепазам иншалло.
ببینید دوستان عزیز دوکه خلب ما تیار شده. ببینید چه خرسشی رو ببینید ماشاءالله ماشاءالله. من میخوام دوکه خلب ما رو تیار میکنم. ببینید خرسشی دختر سابرینا جان دندانش لیچینی داریم. برای همون دختر رفتیم. امروز چی داشتیم؟ زپیسی دختر. بیا اون پوچتا نیامده. پوچتا نیامده. نه بخدا. پوچتای چی؟ باچه پستی خاطر چی؟ کلا خیلی ایوسو بیم نصیب باشه چیزی باشه میگیریم. دوستان عزیز ما در اوج هوا بارونی نگاه کنیم. شمال و فکرم آوازم در شمال چون چخن مینا پلاش در تنها چیزی غوص پوشیدیم. اینا ماشینی ما بارون رو ببریم تا بگذاریم. ما چی رو بگه سبرین جان. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله الحمدلله. من خیلی موزی میریم به طرفی دختر خنک شده. دوستان عزیز فهمیدم در چی خواهرم در طرفی روسیه فهمیدم که برف بریده. روسیه دوستان عزیز اگر کدومید در طرفی کدومید برف باشن نویسین. اوجه برف بریده در مسکو. در ما بارونه اوجه خنکه. آفرین آدمای روسیه بودگی. سبرین جان که تو رژیسوره کینو میخوانی که چیه خود میشوی. بسم الله الرحمن الرحیم. نیت به کار خیر نعمت به کار شیطان. در کامنتر نویسن در طرفی کدومتون دگونه ها برف بریدگیه. بسم الله الرحمن الرحیم. یه خیلی آدمی هست که در زون ایسی تماما گرد اطرافش نگاه نمیکنه. اون خبرش هست میگه که صبری کاره که با فکرم که مکتبتون سر میشه. خرسندی یا که زیق؟ زیق چی ده؟ مکتب نمیفورد؟ مکتب کنیکول میشه. ای زیقیره چی میشه کنیکول شدیم. مکتب سر شب و فکرم در خونه مکتب میشه دیگه نمیفورد مکتب. دینا جان ترا چی؟ فقط روز شگه بزنیم که در میفورد مکتب یا نه؟ مکتب خالی میگم روز شب بگو. ده مسکوش ده چی ده؟ خالی من میگم که از مکتب رفتم با میگم که ای از بابا سرز کنیشون ای کنیکو نه که با مکتب اخرى کنیکو شد مکتب سر شدن دا میگم ای نه مکتب نیخچو مکتب نیخچو کنیکو شد دوما نیخچو کروچ هم خچو هم مکتب نیخچو کشیدی در خونه کشیدی با مکتب نیخچو میخواه. ای اول پیلی بریم دینوز جون. ایسو بریم اگه نیا
نتونی هم راست و تایپینی توقع میایی؟ توقع میگم پیاده میایی؟ چی ده نمیره کتیمو ولی تماشابینا چیزا کس کردیم ای مگزین اینترنتی وای ساترکای که گیب سایتایی چیو میپوشی برای دخترورا همون را در وای نشان میده در جایزه کس کردگی ما نشان میده که اومدگی ما باید بریم بگیریمش نمیدونم کازی رفتیستیم اومده نیومده نمیدونیم گفتیم یا بریم پراویرکا کنیم کنی اومده یا نه اما مگزین نشان میده که چطور اومدگی بریم بگیریم کود پودش همش نویستگی میگه بریم بگیریم امجا اونجا پارکوفکا کنیم چی گفتی سابرینا بانوی و چجور تو میتونی فرامده با طرف سوزه ها میتونم ساعت چند شده از میبینم ساعت بین بر وقته به فکرم بر وقت 15:47 نیم ساعتی دیگه داریم مگرم پیستیم جدد که ما دوستان عزیز رفتیم که یادی چیمون نیامده بوده پوچتمون نیامده بوده ما نمیدونم در اینترنت نشون میده دوای نشون میده که اومدگی بریم بگیرین اومدیم یگان چیز نیست دختره جو اللهی مهربان صبح شکرانت خدا را شکرانت این ما رسیدیم در دخترمون Жирник işte hava saatini açtı. Sen Bismillahirrahmanirrahim. Hallo. Ja. Habe ich einmal die Karte bitte? Ja. Und im Moment noch im Wartezimmerplatz. Ja, okay, danke schön. Ich weiß, ich war schon letztes Mal so Ja, siehst du? Dann weißt du ja schon, wie es abläuft. So, komm mal zurück. Nee, ja, bitte. Manchmal machen die Widerspritze. Wenn du ohne Spritze behandelt werden möchtest, dann machen wir das auch ohne. Aber ich weiß nicht, was während der Behandlung, also während wir quasi die Karies rausholen, dass du dann Schmerzen hast und das dann so dolle Schmerzen, dass es... Nein, also das tat nicht weh, aber so, ich sehe es dann fett so, ne? Das ist nicht, das kommt dir nur so vor. Das ist wirklich, das ist eine reine Kopfsache. Du denkst dir, das ist jetzt voll angeschwollen, aber das ist nicht gelagert sind. Das bedeutet, du musst da etwas Abstand haben, aber jetzt auch nicht so viel, damit du mit der Zahnseide da durchkommst. Weil du musst ja auch mit der Zahnseide zwischen den Zähnen sauber machen, weil da sammeln sich dann ja auch die ganzen Belege, die ganzen Essensreste und dann kann es sein, dass sich das Zahnfleisch entzündet. Deswegen sind die Zähne auch aneinander und nicht quasi richtig verblockt. Zum Und Beispiel, wir gucken aber gleich nochmal, ich gebe Frau Dr. Schwank nochmal Bescheid, dass sie da nochmal nachgucken soll. Aber eigentlich ist das nicht schlimm, vielleicht ist das jetzt wie so ein Kopf, so. Das ist wirklich eine reine Kopfsache, du darfst dich damit nicht verrückt machen lassen. Nur das ist normal, du musst ja wirklich zwischen jedem Zahn einmal mit der Zahnseide durch, ne? Nachdem du deine Zähne geputzt hast. Und du bist sowieso noch im Wachstum, das heißt, da kommen auch einfach Zähne richtig raus und du wächst ja noch. Und das ändert sich sowieso noch. ja, weil wenn ich Zähne putze, ne, und das mache, hier so zwischen die, kommen so von den, so zwischen den Blut raus und so, das tut dann weh. Ja. Weil man denkt, die wackeln ganz Nein, so schnell wackeln die nicht. Da kann ich dich beruhigen, die wackeln nicht so schnell. Aber wie gesagt, da musst du ein bisschen nicht so kräftig drauf.
که ما جدت میکنیم تو وراج اومدن جدت کردن میشینیم میگم ما برام چون دنو ساکن جون یا کی نه بستم که برام چی با رنگ دفرا آماده کو میترسی خیلی من میبرم مگه از دختر بی با میبرم ترسی دیستی؟ اکی نترسم اون کنم دفرا کو کدام جا پخشه آخه وای اگر اکل نکنه نبرد با دندان وقتی توزه میکنه نه پروستا خالی نه هزی وقتی توزه کردن دبا در میوی اگر اکل نکنه اکل کنه وای کرخ میشه نمیفهمی توزه کردن جون پروستا میگوی و تو چه هم خیلی چی خود دستم خیلی سمیگلم دی دندان کد سوز شما تماشا بینا ما برآمدیم دختر که حوزی بعد طرفی خونه میریم نصیب باشه انشالله یک منو ده بخدا یا ابرا یا کنیس نه مجر واشیده روزو کالتا شیدیم ساعت 5-6 توری بشه آموده منطقه کو نویابر 23 نویابر ترمینت کده؟ دو ترمینی دیگه داره دوشنبه 23 دهم 11 نویابر گفت آخی دهم آخی از نویابر 11 میشوه بچه با 23 باید بیایم با نمی اکتبر 23 اکتبر آخه اول یک میشه 23 اکتبر دهم اکتبر ساعت 16 دوشنبه 11 تو ترمین داری نصیب انشالله تو وقت زنده و سلامت بشیم انشالله که و کلت کد بود دریافتی نگوی دلوام اشترت کدیان برای دهم برام میکنم وقتی بکنی کرخ میشه خود میکنی همه برام کده دهان تا پوش دو فرقو چی yazana как бы такой маленький şu kadar ay iş вообще так kan doktor ama sonra ay doktor Охи вай вай чи خود دختره کدام شما دختره بیاردم چی bir şey oradan çıkıp dufra olmaydı. Bir de pozitifleri şey. Hali vakti например чистить мекаку ба маленький чизоша мегира ку мекаша чиза ба муқати дард кад